ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ଲୋଚାପଡ଼ା ଗଙ୍ଗାଧରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପରିସରରେ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ଅଜିତ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନକୁ ନିଆରା ଭାବେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ 1 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼େ। ଏହି ରକ୍ତ ଅଭାବକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଜର 39ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରାୟ 100 ୟୁନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ଏହି ନାରାକୁ ବ୍ରତୀ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କର, କିନ୍ତୁ ସମାଜକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ବୋଲି ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ଯୁବବର୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବାର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ଅଜିତ କୁମାର ପାତ୍ର। अच्छा आज आपणकर जन्मदिन में गोटे निरा पदक्षेप नहीं गोटे रक्तदान शिविर कर कहीं चिंता कले मु प्रतिवर्ष मो जन्मदिन में रक्तदान शिविर करे जेहेतु बर्तमान खरार जेहेतु प्रकोप बेसिक धीरे धीरे बढ़ला से ब्लड माने बैंक रे भी अभाव रोचे। तो आमर ये गंजाम जिला बहुत थालेसीमा पेसेंट हैरान होती सुविधा लगी जनसाधारण सुविधा लगी मो जन्मदिन को निरा भाव मु ब्लड डोनेशन कैंप भाव पालन करे सब वर्ष। अच्छा गोटे भल जिनस बहुत खुशी लगुच आपाई स्व इच्छा बहुत माने भाई मैंने आसिक ब्लड डोनेशन कर समस्त को अनुरोध करी दे निज जन्मदिन किसी निरा पालन करूँ केक न काटी किसी सोशल वर्क किसी नोबल वर्क करूँ जमीक गोटे समाज को भल मेसेज वर्तमान पर्यंत 50 उपरे गला भावुँ 100 करूँ भाई मु जनसाधारण वार्ता देवी जे वर्तमान समय जो विस्मक भाव रोचे तो से ब्लड बैंक को जाए निज स्व भी ब्लड दान करूँ आ निज जन्मदिन प्रति जन्मदिन किसी अलग करूँ जमीक माने गोटे भल मेसेज जीव आ किसी लोक किसी उपकृत हम समाज गोटे भल हम।